নমস্কার বন্ধুরা, প্রবাসী খুঁটিনাটি আরেকটি নতুন ব্লগে আপনাদের সবাইকে স্বাগত। এই ব্লগটি শুরু করার প্রথমেই সবাইকে জানাই জয়গুরু। আজ পরম প্রেমময় শ্রী শ্রী ঠাকুর অনুকূলচন্দ্রের 137তম আবির্ভাব দিবস উপলক্ষে আমার এই বিশেষ ব্লগ। প্রভাত 5:30টায় ঠাকুরের ভোগ, 6টায় সাহানাই এবং 6:15 উষা কীর্তনের মধ্যে দিয়ে আজকের এই বিশেষ দিনটি শুরু হয়। তারপর 6:39 সকালের প্রার্থনা শুরু হয় এবং 7:05 শ্রী শ্রী ঠাকুরের জন্মলগ্ন ঘোষণা করা হয়। এরপর 9:30 মাতৃ সম্মেলন আরম্ভ হয়। এখানে সকল মায়েরা মিলে খুব সুন্দরভাবে শ্রী শ্রী ঠাকুরের ভজন কীর্তন গেয়ে আরাধনা করা হলো। जो हम लोग बोलते हैं गुरु जी के बारे में बोलना, एक्चुअली मुझे एक दिन लगा कि एक गुरु जी के बारे में बोलना नहीं, गुरु जी से हमने क्या सीखा वो बोलना, क्योंकि गुरु से शिष्य सीखता है। उनके बारे में मैं क्या बोलूँगी? मैंने उनको गुरु बनाया है तो मुझे उनसे बहुत कुछ सीखना है। मुझे में कुछ कमी है जिसको सीखने के लिए, जिसको जानने के लिए मैंने गुरु को बोला है, गुरु बनाया है। गुरु का मतलब क्या? जो आपको ज्ञान देते हैं। ज्ञान मतलब जिसके बारे में आप किसी भी विषय के विषय में बहुत मंथन करके उसको सोचने समझने, उन सब चीज़ों की शक्ति हमें गुरु से ही मिलती है और गुरु ही हमें वो देते हैं। तो ठाकुर जी से हम लोगों ने क्या क्या सीखा, और अभी हम लोग मातृ सम्मेलन कर रहे हैं जिसमें हम लोग श्री श्री बड़ माँ की आराधना करते हैं, लेकिन पहले ठाकुर जी की करते हैं फिर श्री श्री बड़ माँ की करते हैं। इसका मतलब ये कि औरतों के लिए सबसे पहले पति ही है, पहले पति है फिर आप हैं। जैसे बड़ माँ के बारे में लोग होता है कि जो चीज़ ठाकुर जी ग्रहण नहीं करते थे, बड़ माँ उसको ग्रहण नहीं करती थी।
মাতৃ সম্মেলন শেষ হলো। এরপর সৎসঙ্গ এবং সদ আলোচনা শুরু হওয়ার আগে দীক্ষা গ্রহণের প্রয়োজনীয়তা কি একটু বলি। গুরু ব্রহ্মা গুরু বিষ্ণু গুরুদেব মহেশ্বরা গুরুর সাক্ষাৎ পরম ব্রহ্মা তস্मै শ্রী শ্রী গুরুবে নমঃ। হিন্দু দর্শনে গুরুকে সর্বোচ্চ স্থান দেওয়া হয়েছে। পরম ব্রহ্মের স্বরূপ রূপে উল্লেখ করা হয়েছে গুরুকে। তিমির অন্ধকারাচ্ছন্ন মনকে যিনি জ্ঞানের আলোয় আলোকিত করেন তিনি হচ্ছেন গুরু অথবা শিক্ষক। গুরু যখন শিষ্যকে শিষ্যত্বের অধিকার প্রদান করেন তখন তাকে দীক্ষা বলা হয়। সুতরাং দীক্ষা গ্রহণের প্রয়োজনীয়তা হিসাবে বলা যেতে পারে গুরুর কাছ থেকে শিক্ষা গ্রহণের সুযোগ লাভ করার মাহাত্ম্য বলি। এরপর সৎসঙ্গ এবং সদ আলোচনা শুরু হলো। बैठक स्वामी अधनिधि राधा निरख निहार और न कोई लख सके स्वभाव गमा पार गुप्त रूप जहाँ दारिया राधा स्वामी नाम बिना मेहर नहीं पावे जहाँ कोई विश्राम पारो बंदगी राधा स्वामी आगे जिन पर ताप जियो बहु जागे बारंबार करो प्रणाम सतगुरु पदम धाम सतनाम। ঠাকুরের আবির্ভাব এবং জন্মলগ্ন সম্পর্কে যেটুকু শুনেছি একটু বলি। বহুদিন আগে ঠাকুরবাড়ি একদিন দুপুরবেলা এক জটাধারী প্রবীণ সন্ন্যাসী গৃহস্থের ঘরে অতিথি হয়ে এসেছিলেন। সেই সন্ন্যাসী ওই গৃহের কিশোরী বধূ তথা মনমোহিনী মায়ের হাতে সেবা গ্রহণের ইচ্ছা প্রকাশ করেছিলেন। তখন মায়ের বয়স মাত্র 18 বছর। মা ছিলেন তখন অন্তঃসত্ত্বা। মায়ের সেবায় সন্ন্যাসী সন্তুষ্ট হয়েছিলেন এবং যাবার সময় মাকে বলে গিয়েছিলেন এই গৃহে প্রথম যে সন্তান জন্মগ্রহণ করবে সেই সন্তানের মৃত্যুবরণ হবে, কিন্তু তারপর যে সন্তান জন্মগ্রহণ করবে সে কালে অবতার রূপে জগতে চিহ্নিত হবে। দেখতে দেখতে মায়ের 10 মাস পূর্ণ হয়ে যাওয়ার পরেও সন্তানের জন্ম হয় না। 11 মাস পূর্ণ হওয়ার পর মা সেই প্রথম সন্তানের জন্ম দেন। নানা রোগভোগের কারণে সেই সন্তানের মৃত্যু হয় এবং পরে মা পুনরায় অন্তঃসত্ত্বা হন। 1295 সালের 30শে ভাদ্র, তিথিটা ছিল তাল নবমী তিথি। সময় সকাল 7:18। ভারতীয় সময় অনুযায়ী সকাল 7:05 এক সর্বলক্ষণযুক্ত পুত্র সন্তানের জন্ম দেন মাতা মনমোহিনী দেবী। আর তিনি হলেন আমাদের সকলের পরম প্রেমময় শ্রী শ্রী ঠাকুর অনুকূলচন্দ্র। যদি কোনো ভুল বলে থাকি সকলের কাছে ক্ষমা প্রার্থনীয়। তোরা কে দেখবি মনের মানুষকে দেখবি আয়, বাড়ি ফেরিলে যারে আধার ঘুচে যায়, আধার ঘুচে যায় জীবের দুঃখ ঘুচে যায়, প্রাণের ঠাকুর আজি আসিল ধরায়। তোরা কে দেখবি মনের মানুষকে দেখবি আয়, বাড়ি ফেরিলে যারে আধার ঘুচে যায়। चरणम कोटि कोटि प्रणाम। श्री आचार्य देव के चरणम कोटि कोटि प्रणाम। सत्यानुसरण हिंदी पाठ। धनी बनो क्षति नहीं, किंतु दीन एवं दाता बनो। धनवान यदि अहंकारी होता है वह दुर्दशा में अवनत होता है। दीनताहीन अहंकारी धनी पराया अविश्वासी होता है और उसके हृदय में स्वर्ग का द्वार नहीं खुलता। अहंकारी धनी मलिनता का दास होता है, इसलिए ज्ञान की अपेक्षा करता है। नारी नीति ग्रंथ से हिंदी पाठ। रुग्णावस्था। तुम जब रोगग्रस्त रहती हो, जन संसार से जितना दूर संभव हो उतना ही दूर रहो। संभव हो तो अपने आप को उस प्रकार उपयुक्त तरीके से विचित्र कर रखो। कारण है एक मैनेजमेंट सिस्टम रहता है, तो
तो ये जो मैनेजमेंट सिस्टम है जो आज का डेट में आज से 15-20 साल पहले आया है, कि आपका कोई भी मैनेजमेंट है उस मैनेजमेंट को एक सिस्टम के अंदर से चलाना है। तो आज सोचिए कि आज से 100 साल पहले ठाकुर ने, उनका एक ग्रंथ है चौलार साथी, उसमें उन्होंने कुछ सिंपल एक ये सिद्धि लगा, दैट मीन्स कैसे आपको सक्सेस होना है। तो उन्होंने बता रहे ये कौरा लेगे थाका देखा एवं अनुधावन करा। दैट मीन्स आपको करना पड़ेगा, जो काम हमको करना है उसका पीछे लग के रहना पड़ेगा, और उसका रिजल्ट क्या आता है वो रिजल्ट को देखना पड़ेगा। और रिजल्ट को देखने के टाइम पे समझ मुझसे कुछ गलती हो रहा है तो उस गलती को मुझको सुधारना पड़ेगा। और उसके बाद बताते हैं ये काजटी बोध विज्ञान दो। किसी ने बोला उस दुकान में अच्छा रसगुल्ला मिलता है और मैं उसी के ऊपर में अपना मंतव्य दे, मुझे भाई ने बोला कि कैसा रसगुल्ला, मैं बोला वो दुकान अच्छा है। ये हुआ कन्विंस्ड होके बोला, और एक होता है कन्विक्शन के साथ। मतलब मैं उस दुकान में गया, उस दुकान में रसगुल्ला मुंह में डाला, तब जा শ্রী শ্রী ঠাকুরের কিছু বাণী। কারো সাহায্য যখন তুমি না পাও তখন পিতার কাছে যাও, তার সর্বস্ব বিলিয়ে দিয়ে তোমাকে সাহায্য করতে প্রস্তুত থাকবে। কৃতজ্ঞতা বোধ থাকতে হবে, নচেত অমানুষ সেই সন্তান যার কাছ থেকে সকল ধরনের সহযোগিতা পেয়ে, পালন পোষণ পেয়ে আজ আমি পূর্ণ। তার শরীর হতে আমার শরীর, আর এই মহান মানুষটি আমরা পিতা বলি। মনের কথা প্রাণের ব্যথা বলিস কেবল তাকে পেলে, উপেক্ষা তোমায় করে না যেজন, যায় না তোমায় ঠেলে ফেলে। যতই পরের দোষ দিবি তুই, নিজের যা দোষ এড়াতে, পেয়ে বসবে সে দোষ তোমায়, দেবে না পা বাড়াতে। কাউকে যদি বলিস কিছু সংশোধনের তরে, গোপনে তাকে বুঝিয়ে বলিস সমবেদনা ভরে। কপট হইও না, নিজে ঠকো না, আর অপরকেও ঠকিও না। वंदे पुरुषोत्तम परम प्रेममय श्री श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र जी की जय। परम प्रेममय श्री श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र जी की जय। परम प्रेममय श्री श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र जी की जय। जगत जननी श्री श्री लक्ष्मी मां की जय। जगत जननी श्री श्री लक्ष्मी मां की जय। जगत जननी श्री श्री लक्ष्मी मां की जय। परम पूज्य पाद श्री श्री बड़ौदा की जय। परम पूज्य पाद श्री श्री बड़ौदा की जय। परम पूज्य पाद श्री श्री बड़ौदा की जय। परम पूज्य पाद श्री श्री आचार्य देव की जय। परम पूज्य पाद श्री श्री आचार्य देव की जय। परम पूज्य पाद श्री श्री आचार्य देव की जय। सत्संग की जय। सत्यनाम की जय। पिता माता की जय। वंदे पुरुषोत्तम वंदे पुरुषोत्तम वंदे आद्य पितृ वंदे आद्य पितृ वंदे मातृवर्ग वंदे मातृवर्ग वंदे अहं कृष्ण दैवत वंदे अहं कृष्ण दैवत वंदे पुरुषोत्तम वंदे पुरुषोत्तम वंदे पुरुषोत्तम वंदे पुरुषोत्तम परम प्रेममय श्री श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र जी की जय। সৎসঙ্গ এবং সদ আলোচনা শেষ হওয়ার পর সকল গুরু ভাইয়েরা কিছু কম্পিটিশনের আয়োজন করেছেন। তার মধ্যে এটি হচ্ছে ড্রয়িং কম্পিটিশন। ড্রয়িং কম্পিটিশনের থিম ছিল গুরুকে নিয়েই। বাচ্চারা বড়রা সবাই এই কম্পিটিশনে যোগ দিয়েছেন। এই দেখুন, কেউ মন্দির ড্র করছে, তো কেউ আবার গুরু শিষ্য। এই রকম গুরুকে নিয়ে খুব সুন্দর সুন্দর ড্রয়িংয়ের মধ্যে দিয়ে পরিবেশটাই একেবারে আলাদা হয়ে উঠেছে। এরপর সবশেষে আনন্দবাজার। আগেও এক ব্লগে ঠাকুরের আনন্দবাজার নিয়ে আলোচনা করেছি। ঠাকুরের আনন্দবাজারের মাহাত্ম্য নিয়ে আমার একটি ছোট্ট অভিজ্ঞতা শেয়ার করছি। আমার বয়স তখন 22 কি 23, তখন আমার বিয়ে হয়নি। আজকের দিনে এই ঠাকুরের এই আবির্ভাব তিথি অনুষ্ঠানে আমার পুরো পরিবার, আমি, মা, বাবা, দাদা, দিদি সবাই মিলে দেওঘরে গিয়েছিলাম এবং সেখানে অনেক লোকজনের ভিড়ে ঠিকমতো থাকার ব্যবস্থা পেয়েছিলাম না।
সবাই কোনো রকমে তাঁবুতে থাকার একটু জায়গা পেয়েছিলাম। আমার শরীরটা খুব খারাপ হয়ে গিয়েছিল, লুজ মোশন হচ্ছিল বারবার। তখন এই আনন্দবাজারের প্রসাদ খেয়ে আমার লুজ মোশন ভালো হয়ে গিয়েছিল। সেদিন থেকেই আমার ঠাকুরের প্রতি এক অপূর্ব বিশ্বাস তৈরি হয়ে গেছে। কি সত্যি ঠাকুরের মাহাত্ম্য অসীম। আমাদের প্রত্যেকের জীবনে গুরুর প্রয়োজনীয়তা অনেকটাই। আজকের এই 137তম ঠাকুরের আবির্ভাব দিবস আমরা খুব সুন্দরভাবে সকলে মিলে জামনগর সৎসঙ্গ বিহারে সেলিব্রেট করলাম। সত্যি মনটা খুব ভালো লাগছে এমন সুন্দর একটা অনুষ্ঠানে নিজেকে যোগদান করতে পেরে। আজকের ব্লগ এখানেই শেষ করছি। দেখা হবে পরের একটি নতুন ব্লগ নিয়ে। আজকের ব্লগ কেমন লাগলো কমেন্ট বক্সে জানাতে ভুলবেন না। সবাইকে আরও একবার জয়গুরু। শ্রী শ্রী ঠাকুর সকলের মঙ্গল করুন। সবাই ভালো থাকবেন। ধন্যবাদ।